ওম শান্তি। আজ বাবার 6/9/2020 মুরলি অব্যক্ত বাপ দাদা রিভাইজ হচ্ছে 16/3/86। মুরলির সার হচ্ছে রুহানি ড্রিল। আজকে বাপ দাদা বিশেষ মুরলিতে বলছেন যে আমাদের আসল যে স্থিতি, আমাদের মূল যে স্বরূপ সেটা হচ্ছে অনাদি স্বরূপ। আমাদের অনাদি সংস্কার, অনাদি স্বরূপ হচ্ছে আত্মার শান্তি। তো আমাদের মূল স্থিতি হচ্ছে একদম শান্ত স্বরূপ। তো সারাদিন আমরা যতটা নিজের এই স্থিতিকে অনুভব করব, ডিপ সাইলেন্সে যখন আমরা চলে যাব, তো এই স্থিতির অভ্যাসটাই আমাদেরকে অন্তিম পরীক্ষাতে বা ফাইনাল পেপারে আমাদেরকে পাস করবে। তো বাবা বলছে এখন থেকে অভ্যাস করো যে কতক্ষণ তুমি তোমার অনাদি মূল সংস্কারে, শান্তির সংস্কারে, বীজরূপ স্থিতিতে তুমি থাকতে পারো। তো ফাইনাল পেপার হবে যখন দেহের সম্বন্ধ, কোনো বস্তু, কোনো পদার্থ, কোনো রকম প্রকৃতির কোনো আকর্ষণীয় জিনিস বা কোনো বায়ুমণ্ডল, কোনো ভাইব্রেশন তোমাকে আকর্ষিত না করে এবং সম্পূর্ণ নষ্ট মহা স্মৃতি লব্ধা স্থিতিতে আত্মা যেন এই দেহকে ছেড়ে দেয়। এটাই হবে 1 সেকেন্ডের পরীক্ষা। তো যত সময় কম লাগবে পরীক্ষায় পাস হতে, তত নাম্বার 1 স্টেজে যাবে। আর যত সময় লেগে যাবে বা বাবা অর্ডার দিচ্ছেন বাচ্চে অচল হও, আর সেখানে যদি আমাদের মনের মধ্যে কোনো রকম ব্যর্থ সংকল্প বা নিজেকে ভাবছি আমি আত্মা, শান্ত স্বরূপ আমি আত্মা, অথচ আমি নিজেকে আত্মা স্থিতিতে, আত্মিক স্থিতিতে স্থিত করতে পারছি না, সময় চলে যাচ্ছে, তো আমরা ফেল হয়ে যেতে পারবো। তো বাবা চাইছেন না যে আমার বাচ্চা ফেল হোক। তো আজকে পুরো মুরলিতে বাবা খুব গুহ্যভাবে, খুব গহনভাবে বাবা পাস কি করে আমরা হব ফাইনাল পেপারে তার যুক্তি বলেছেন। এবার আসুন আমরা সেই महावाक्यগুলোকে শুনব। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। बाबा बोलছেন যে আজ বাপ দাদা বাচ্চাদের সুইট সাইলেন্সের স্থিতিকে দেখছেন যে 1 সেকেন্ডের মধ্যে বাচ্চারা সাইলেন্সের স্থিতিতে স্থিত হতে পারছে। এই প্র্যাকটিস কতদূর পর্যন্ত করেছে। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं व समय लगता है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে পুরো সাইলেন্সের স্থিতিতে, যোগযুক্ত স্থিতিতে স্থিত হতে যখন ইচ্ছা তখন কি সম্ভব আছে না সময় লাগে। क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। বা বলছেন যে আমাদের অনাদি স্বরূপ বা অনাদি সংস্কার, অবিনাশী সংস্কার, পরম ধামের মূল সংস্কার একদম ডিপ সাইলেন্সের আছে। তো বাচ্চারা নিজের অনাদি সংস্কার, গভীর শান্তির স্থিতিতে কি থাকতে পারে। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाप दादा जिज्ञेस করছেন कि নিজের অনাদি সংস্কার, অনাদি স্বরূপ এবং অনাদি স্বভাবকে জেনে যখন ইচ্ছা সেই স্বরূপে স্থিত होते पारबे। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है।
বাবা বলছেন যে 84 জন্ম তো আমরা আওয়াজে এসেছি, কিন্তু এখন তো চক্র শেষ হতে চলেছে। তো এবার আমাদের মূল অবস্থা সাইলেন্স, কেন আমরা সাইলেন্স হোমে যাব, অর্থাৎ শান্তি ধামে যাব। তো এই প্র্যাকটিস এখন থেকে আমাদেরকে করতে হবে। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। বাবা বলছেন সৃষ্টির বা নিজেরই 84 জন্মের আদি মধ্য অন্ত তিনটে কালেরই পাঠ এবার সমাপ্ত করে নিজের অনাদি স্বরূপ অনাদি স্থিতিতে ফিরে যাওয়ার সময় এসে গেছে। तो এখন থেকে এই অভ্যাস খুব দরকার। तो अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, आवाज़ में नहीं आने चाहें तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। बाप दादा बोलছেন যে চেক করো যে কতটা কর্মেন্দ্রিয় জিত হয়েছো। অনেক সময় হয় যে আমরা খুব যখন যোগে লীন হয়ে যাই, লভলীন স্থিতিতে চলে যাই, তখন আর কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, এত ডিপ শান্তির অনুভূতি হয়। তো বাবা বলছেন যে কোনো রকম আওয়াজ তোমাদেরকে আকর্ষণ করবে না তো, বা তোমাদের শান্তিকে ভঙ্গ করবে না তো। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। বাবা বলছেন এখন বর্তমান সময় সবাই কি বলে যে দেহ থেকে যদি রোগ মুক্ত হতে চাও তাহলে एक्सरसाइज करते হবে। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। तो बाबा बोलছেন যেমন সমস্ত রকম অসুখ বিসুখকে দূর করার জন্য সবথেকে ভালো জিনিস হচ্ছে এক্সারসাইজ, ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে আত্মাকেও শক্তিশালী বানানোর জন্যে এই রুহানি এক্সারসাইজের খুব প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ চলতে ফিরতে নিজেকে বিদেহী আত্মা ভেবে বা পরম ধামে গিয়ে একদম ডিপ সাইলেন্স স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাওয়া, এই এক্সারসাইজ খুব দরকার। तो चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। বলছেন চারিদিকে যতই তমগুণী বাতাবরণ হোক, যতই বাতাবরণে হলচল হোক, কিন্তু আমরা আওয়াজের মধ্যে থেকেও আওয়াজ থেকে डिटैच এই স্থিতির অভ্যাস বহুকাল থেকে দরকার। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। বলছেন যে পরিবেশ যখন শান্ত আছে, বাতাবরণ শান্ত আছে, তখন শান্তির স্থিতিতে আমরা আছি, এটা কোনো বড় কথা নয়। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। অশান্তির বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা শান্ত থাকি, এটাই হচ্ছে অভ্যাস, এটাই বড় কথা। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है। বলছেন যে ব্যর্থ সংকল্পের হলচল আছে চারিদিকে, সংস্কারের টক্কর আছে, কিন্তু এরকম হলচল অবস্থাতেও নিজেকে অচল বানানো সম্ভব বা সময় লাগবে। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है।
বাবা বলছেন যে লাস্ট টাইমে সমাপ্তির সময় বাবা বেশি সময় আমাদেরকে দেবেন না। ফাইনাল पेपर কিছু सेकेंडरी হবে বা কিছু मिनटेर হবে, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। बाबा बोलছেন যে बहुत काल থেকে যদি হলচলের যে স্থিতি, বায়ুমণ্ডলে খুব হলচল আছে, অশান্তি আছে, আর সেখানে আমরা নিজেকে অচল বানাতে পারছি না, বা যদিও অচল বানাচ্ছি তো অনেক সময় লেগে যাচ্ছে, তো বাবা বলছে এটাতেই আমরা ফাইনাল পেপারে फेल হয়ে যাব, বা যতটা সময় নেব ততটাই আমাদের নাম্বার কমে যাবে। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर सको। बाबा बोलছেন যে फाइनल पेपरे पास হওয়ার জন্যে বা সেকেন্ডের মধ্যে অশরীরী একদম ডিপ সাইলেন্সের অবস্থায় চলে যাওয়ার জন্যে এখন থেকে অভ্যাস করো। বহুকালের অভ্যাস চাই। তো अंतिम स्थितिते আমরা একদম ফাইনাল পাস হতে পারবো, তার জন্য এখন থেকে যতটা সময় যদি আমরা পাই তো সাইলেন্সের স্থিতিতে থাকতে হবে। তাই বাবা বলছেন যে मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज। মানে যদি বাবা এখনই অর্ডার করে যে পরমধামে গিয়ে একদম ডিপ সাইলেন্সে অনাদি স্বরূপ আমি শান্ত স্বরূপ আত্মা এই স্থিতিতে আধ ঘন্টা থাকতে হবে, তো আধ ঘন্টায় যেন আমরা ওই স্থিতিতে থাকতে পারি, এটা হবে যোগের পাক্কা অভ্যাস। তো এই অভ্যাসটা এখন থেকে করতে হবে। আর যদি বাবা বলেন যে এখনই নিজেকে ফরিস্তা বানিয়ে সমস্ত দুঃখী অশান্ত আত্মাকে সুখ শান্তির কিরণ দাও, তো যদি সেখানে আধ ঘন্টা যদি থাকতে হয় তো আধ ঘন্টাই আমার মন বুদ্ধি একই অবস্থায় থাকবে, একটুও হিলবে না। এটাই হচ্ছে একদম পরিপক্ক অবস্থা। तो फाइनल पेपर है बहुत सहज और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है। बाबा बोलছেন फाइनल पेपर আছে খুব সহজ, আর আগে থেকেই বাবা বলে দিচ্ছেন যে पेपर আসবেই, फाइनल पेपर আসবেই, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, स्टेज भी पावरफुल हो, तो देह देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति व वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। দেখুন বাবা কি বলছেন, ফাইনাল পেপারের জন্য প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হবে তার বাবা এখন থেকে পুরো পেপার আউট করে দিচ্ছেন, যে দেহ, দেহের সম্বন্ধ, দেহের সংস্কার, কোনো ব্যক্তি বা বৈভব বা ভাইব্রেশন বা বায়ুমণ্ডল সব কিছু আমনে সামনেই আছে, অথচ বুদ্ধিকে আকর্ষিত যেন না করে। इसी को कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। বলছে এটাকেই বলা হবে নষ্ট মোহা स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहें। মানে মানুষ দুনিয়াতে সবাই চেঁচাবে আর আমরা অচল অডোল। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। বাবা বলছেন যে প্রকৃতি মায়া সবাই লাস্ট
আক্রমণ লাস্ট বার করবে তোমাদের উপরে, যাতে তোমাদের অ্যাটেনশন সেদিকে চলে যাবে। কিন্তু এতটা অ্যাটেনশন, এতটা অ্যালার্ট থাকতে হবে যে সব কিছু দেখা সত্ত্বেও নিজের স্থিতি একদম ডিট্যাচ, সবার থেকে ডিট্যাচ, আর বাবার অতি প্রিয় স্থিতি। তো এই স্থিতিতে লভলীন থাকতে হবে, তবেই বাবা বলছেন যেমন দেখতে हुए भी না দেখো, মানে দেখেও আমরা দেখছি না, শুনেও আমরা শুনছি না, এরকম অভ্যাস বাড়াতে হবে। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। এটাকেই বলা হবে स्वीट साइलेंस स्वरूप स्थिति। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। বলছে এখনও সময় আছে, যদি কোনো কমজোরি থাকে তাহলে এখনও নিজেকে পূরণ করো, ভরপুর করো। क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना, तो अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। বলছেন যে পাস উইথ অনার হওয়া বা পাস হওয়া এই অভ্যাসের উপরেই আধারিত আছে। অর্থাৎ নিজেকে একদম সাইলেন্স স্থিতিতে, বীজরূপ স্থিতিতে, পূর্ণ অনাদি স্বরূপ আত্মিক বিন্দু স্বরূপে নিয়ে আসা, এটাই হচ্ছে ফাইনাল পেপারে পাস হওয়ার বিধি বা অভ্যাস। तो समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। বলছেন সময় যদি সূচনা দেয় তখন তৈরি হবা না এখন থেকেই তৈরি হতে হবে। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। বাবা বলছেন এই অভ্যাসের কারণেই অষ্টরত্নের মালা ছোট হলো। কেন? তারা সময়ের অপেক্ষা করলো না, সময়ের আগেই তারা অশরীরী স্থিতিকে প্রাপ্ত করে কর্মাতীত হয়ে গেছে। बहुत थोड़े टाइम की है, जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल न हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा ना। बाबा বলছেন যে যখন ফাইনাল বিনাশের সময় আসবে, ফাইনাল পরীক্ষার সময় আসবে, আর সেই সময় যদি তোমরা অভ্যাস করো যে আমি এখন আত্মা, আমি বিন্দি, আমি দেহের থেকে আলাদা, আমি একটা জ্যোতিস্বরূপ আত্মা, তো বাবা বলছে এইসব তখন চলবে না। কেন? তখন চারিদিক থেকে পরিস্থিতি, প্রকৃতি, মায়া সব কিছু वार করবে, আক্রমণ করবে। লাস্ট ট্রায়াল সব করেंगे, মায়া প্রকৃতি সব কিছু তার অন্তিম আক্রমণ করবে। আর সেই সময় অনেক কাল থেকে যদি আমরা অশরীরী অবস্থার অভ্যাস করব, পূর্ণ ডিপ সাইলেন্স স্থিতির অভ্যাস করব, তবেই আমরা ফাইনাল পেপারে পাস হতে পারব। तो दोनों तरफ की पावरफुल सीन होगी, उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। वह भी फुल फोर्स और यह भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। सेकेंडेर विजय, बाबा बोलছে सेकेंडेर विजय द्वाराई विजयर नगाड़ा बाजবে। तो मायारो फुल फोर्स, प्रकृतिरो फुल फोर्स, और आमादेर कर्मातीत कर्मबंधन स्थितिरो फुल फोर्स चाই, तबेই আমরা বিজয়ী হতে পারবো।
समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तब 1 आएंगे। বলছেন যখন চারিদিকের সমস্ত সমস্যায় যখন আমরা উইন হব তবেই আমরা নাম্বার 1-এ আসতে পারবো। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा, इसलिए सब चेक करो। बाप दादा बोलছেন যদি একটা কোনো ব্যাপারেও যদি অল্প ক্ষণিকও যদি ব্যর্থ সংকল্প এসেছে বা সময় ব্যর্থ গেছে তাহলে নাম্বার 1-এর পরিবর্তে নাম্বার পিছনে হয়ে যাবে। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। बाबा बोलছেন যে ডবল বিদেশি বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করে এগিয়ে যেতে চাইছে, সবার আগে নাম্বার 1 নিতে চাইছে। তো তোমরা নিজেকে এভাবে বিন্দু স্বরূপ স্থিতিতে সাইলেন্স স্থিতিতে নিয়ে যাও, অভ্যাস করো এখন থেকে। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए ना। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं। যেমন স্টুডেন্ট যদি আগে থেকে জানতে পারে যে পরীক্ষায় কি কি কোয়েশ্চেন আসবে তাহলে সে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে নেবে, তারপরে পাস হয়ে যাবে। তো বাবা সেরকমই বলছেন যে আমি আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি যে পরীক্ষা কি হবে, তো এখন থেকে প্রস্তুতি নাও যাতে ফাইনাল পেপারে পাস হয়ে যেতে পারো। तो आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। বলছে এই সিজনে বাপ দাদা প্রত্যেকের সঙ্গে মেলার খোলা ভান্ডারা রেখেছেন। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे, अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। বলছে এখন তো বাবা মিলনের খোলা ভান্ডার, এটা 1986 মুরলি, তো মার্চ মাসে। তো বাবা বলছেন যে বাপ দাদা সবার সঙ্গে খোলা মিলন মানাচ্ছেন, খোলা ভান্ডার বাপ দাদা মিলনের দিচ্ছেন। তো যারা এই মহান সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা আছেন তারা তো এই অধিকার নিয়েই নিচ্ছেন। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे ना। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन वरदान, तो सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। বাপ দাদা বলছেন যে বাবা যে ওয়াদা করেছেন, প্রমিস করেছেন, সে প্রমিস তো বাবা পালন করবেনই। তো এই সিজনের ফল খাও, আর এই সিজনের ফলই হচ্ছে বাপ দাদার সঙ্গে সাকার রূপে ঘন্টা ঘন্টায় মিলন এবং বাপ দাদার বরদান। সেই সময় বাপ দাদা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে স্টেজে ডাকতেন আর প্রত্যেক বাচ্চার হাতে বাবা টলি দিতেন, সবাইকে এক একজনকে বাবা বরদান দিতেন আর স্পেশাল দৃষ্টি, শক্তিশালী দৃষ্টি দিয়ে বাবা তাকে নিহাল করে দিতেন। तो सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। বলছে এখন তো সবাই আনন্দ মজ করো, তারপরে ড্রামার সিন কখন কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বাবা এই सीजনের শেষের দিকে শোনাবেন। तो सेवा के स्थान भल अलग अलग हैं,
लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। বাবা বলছেন প্রত্যেক বাবার সেন্টার খুবই বিশেষ আছেন, খুব महत्वपूर्ण আছে। এটা না যে একটা স্থানের महत्व বেশি আর একটা স্থানের कम, ता ना। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। বাপ দাদা বলছেন যে প্রত্যেক সেন্টারে বাবার নতুন নতুন বাচ্চা তৈরি হচ্ছে দেশ বিদেশে। তো বাবা বলছেন এক একটা বাচ্চা এক একটা রত্নর মতন। তো কখনো নিজেকে সাধারণ ভাববে না, सब समय भावबे जे आमी बाप दादार विशेष रत्न विशेष बाच्चा। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुँचता। उसे यदि केउ विशेष ना होतो ताहले बाबार काछे पहुँचतो ना। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। বলছেন এক এক জনের মহিমা যদি বাবা শুরু করে তাহলে তো লম্বা চওড়া একদম মালা তৈরি হয়ে যাবে। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, বাবার আরেকটা মুরলি, এটার তারিখ হচ্ছে 19/3/86। মুরলির সার হচ্ছে अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। बाबा अमृत बेलार महत्व बोलছেন। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। आज के बाबा बोलছেন যে रूहानी बागवान निजेर रूहानी गोलाप फूलेर बागान के देखছেন। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। বলছেন এমন রুহানি গোলাপ ফুলের বাগান এই সঙ্গম যুগে बाप दादा দ্বারাই তৈরি হচ্ছে। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। बाप दादा प्रत्येक गोलाप फूलेर जे रूहानियतेर जे खुशबू एवं रूहानियतेर जे तार चेहरा खिले आछे से पुष्पेर रौनक के बाबा देखছেন। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसी की खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसी की खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। বলছেন যে খুশবু তার তো সবাই আছে, কিন্তু কারো খুশবু সদাকাল থাকে আর কারো সুগন্ধ অল্প সময়ের জন্যই আছে। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। बाबा बोलें कोनो कोनो गोलाप फूल सब समय खिले आछे और कोनो कोनो गोलाप फूल একটু পরিস্থিতির ধূপ লাগছে রোদ লাগছে বা একটু ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে মানে সমস্যার অনুসারে সে একটু মুরঝিয়ে পড়ছে। लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है,
तो कोई में धारणा की खुशबू है, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। बाबा बोलছেন যে এক একটা আমার বাচ্চা গোলাপ ফুল, তো কারো মধ্যে জ্ঞানের সুগন্ধ বেশি, কারো মধ্যে যোগের সুগন্ধ বেশি আছে, কারো মধ্যে ধারণার সুগন্ধ বেশি, তো কারো মধ্যে সেবার সুগন্ধ বেশি আছে। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। আবার কেউ কেউ এমনও আছে যার মধ্যে জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা सर्व रकम सुगंधे भरपूर आछे। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? तो बागवान, बागानेर मालिक यदि बागान के देखे ताहले कार उपरे सबथेके आगे दृष्टि जाबे? तो निश्चयई जार मध्य सर्वगुणेर खुशबू आछे, सुगंध आछे, ज्ञान, जोग, धारणा, सेवा सर्व सुगंधे जे सम्पन्न आछे तार उपरे नजर जाबे। तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं, तो जिसकी खुशबू दूर से ही आकर्षित करती है। বলছে কার উপরে বাবার নজর যাবে? যার সুগন্ধ দূর থেকেই আকর্ষিত করছে। उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं। বলছেন रूहानी बागवान बाबा सब समय रूहानी गुलाब रूपी पुष्प के देखছেন, लेकिन नंबर वार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। বলছে বাবার বাগবানের প্রত্যেক গোলাপ ফুলের উপরে বিশেষ ভালোবাসা আছে, কারণ প্রত্যেক গোলাপ ফুল চৈতন্য গোলাপ ফুলেরও দিলে এক বাবা ছাড়া কিছু নেই। তো যেমন প্রত্যেক গোলাপ ফুল বাগবানকে ভালোবাসছে, এরকম বাগবান প্রত্যেক গোলাপ ফুলকে ভালোবাসছে। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। বলছেন বাগানের যে মালিক, তো ওনার তার নিজের ফুলের সঙ্গে ভালোবাসা আছে, আর প্রত্যেক ফুলের ভালোবাসা তার মালিকের সঙ্গে আছে। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं। বাবা বলছেন যে শোকেসে কোন গোলাপ ফুলকে রাখা যাবে? যে গোলাপ ফুল সর্ব সুগন্ধে ভরপুর আছে তাকেই তো রাখা যাবে না, অর্থাৎ যে সব সময় একদম প্রস্ফুটিত অবস্থায় আছে, একদম খিলা হুয়া। মুরঝায়ে হুয়ে কভি নেহি, যে মুরঝিয়ে পড়বে সে গোলাপ ফুলকে তো ভালো লাগবে না। যে সব সময় একদম মানে খিলে আছে তাকেই বাবা পছন্দ করবে। तो रोज अमृत बेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। बाबा बोलছেন যে রোজ অমৃত বেলা বাপ দাদা স্নেহ আর শক্তির বিশেষ পালনা দ্বারা সমস্ত রুহানি গোলাপ পুষ্পের সঙ্গে মিলন মানান। तो अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। तो अमृत बेला होच्छे विशेष प्रभु पालनार समय। अमृत बेले विशेष परमात्म मिलन की बेला है। रूहानी रूह रिहान करने की बेला है। होच्छे रूहानी रूह रिहान करार समय होच्छे अमृत बेला, माने बाप दादार संगे दिलेर वार्तालाप करार समय होच्छे अमृत बेला। तो अमृत बेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। बोलছেন अमृत बेला भोले भंडारी थेके समस्त वरदान प्राप्त करार बेला होच्छे अमृत बेला। तो जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत बेले के समय का गायन है। বলছে একটা মহিমা আছে না, যে এই সময় যদি কিছু করা যায় তাহলে
মনের সমস্ত কামনা পূরণ হয়। তো মন ইচ্ছিত ফল প্রাপ্ত করার সময় হচ্ছে অমৃত বেলা। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है। বলছেন অমৃত বেলা পরিশ্রম একদম নেই আর সমস্ত খাজানা प्राप्त করার समय। तो ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। তো বাবা বলছেন এত বরদানি সময়ের महत्वকে ভালো করে জানছো তো। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। তো বলছে যে অনুভবী অমৃত বেলার যে অনুভবী সেই জানবে যে অমৃত বেলা কি রস, কি আনন্দ, কি খুশি আর কি অতীন্দ্রিয় সুখ আর কি प्राप्ति करा जाए। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। বাবা বলছেন যে আমি এক একটা আমার গোলাপ বাচ্চাকে দেখে খুব খুশি হচ্ছি। তো তোমরা যেমন বাহ বাহের গান করছো সেরকম বাবাও তোমাদের বাহ বাহ করছেন। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। বলছে বাচ্চারা মুরলি তো অনেক শুনেছে, শুনে শুনে সবাই সম্পন্ন হয়ে গেছে, এখন মহাদানী হয়ে বাবার মুরলির জ্ঞান রত্ন সবাইকে बांटो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? बाप दादा आज के यूके भाई बोनদের সঙ্গে মিলছেন। তো বলছে यूके माना सदा ओके। তো ডবল বিদেশি বাচ্চাদের একটা শব্দ শুনে বাবা খুশি হন। সেটা কি শব্দ? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। विदेशी বাচ্চারা যখন কাউকে থ্যাংক ইউ বলে তখন আগে বাবাকে স্মরণ করে যে বাবা তোমার থ্যাঙ্কস, তারপরে থ্যাংক ইউ। তো বাবা বলছে এই শব্দটা ওরা খুব ব্যবহার করে। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। तो ब्राह्मण বাচ্চারা যদি শুক্রিয়া বাবা বলছে, থ্যাংক ইউ বাবা বলছে, তো এটা আগে বাবার জন্যে তারপরে অন্যের জন্যে। तो उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो ना। तो यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं ना। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि यह क्या बोलते हैं। बाप दादा बोलছেন যে বাবার বাচ্চারা কত বড় কাজ করছে, যে ভিন্ন ভিন্ন যারা ধর্মের আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন বর্গের আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন শক্তির যে আত্মা, তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার যে আত্মা, তো সবাইকে একই সূত্রে বাঁধা, মানে ব্রাহ্মণ কালচারে নিয়ে আসা, ব্রাহ্মণ বর্গে নিয়ে আসা, ব্রাহ্মণ ধর্মে নিয়ে আসা, ব্রাহ্মণ ভাষা শেখানো। তো এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়, কারণ ব্রাহ্মণদের ভাষাই কেউ দুনিয়াতে বুঝতে পারবে না। আমরা যেরকম কথা বলি আমাদের ভাষা
अज्ञानी मानुष सहजे बुझते पारबे ना। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। बाबा बोलছেন বিদেশি বাচ্চারা যারা ইউকের তারা বাবার যজ্ঞকে এত ভালোবাসে যে যজ্ঞ স্নেহী, যজ্ঞ সহযোগী, এবং তারা যা মাইনা পায়, যা টাকা পায়, তার প্রথম ভাগ মধুবনের জন্যই তারা বের করে রাখে। তো এই ব্যাপারেও তারা নাম্বার 1 যাচ্ছে। तो डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल गिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। तो बाबार बेहद घरे मधुबने कत डिपार्टमेंट आछे, बाबार भांडारा आछे, बाबार प्रिंटिंग प्रेस आछे जेखाने एत लक्ष लक्ष मुरली छापानो हय, विभिन्न रकम बई पुस्तक छापानो होच्छे। तो सेखाने तो खर्चा आछे। तो बाबा बोलছেন যে এভাবে বিদেশি ভাই বোনেরা বাবার সেবার প্রতি তারা কিছু না কিছু প্রথমেই আগে বের করে রাখে আর তারা মধুবন যজ্ঞে পাঠায়। तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। तो बाबा যাদের মধুবন ভূমি থেকে এত ভালোবাসা, তার মানে সে মধুবনের বাবার থেকে কত ভালোবাসা আছে। তো যাদের দিলে এত স্নেহ বাবার যজ্ঞের প্রতি হবে, তো তাদের সেকেন্ডের মধ্যে বাবার সঙ্গে যোগ লেগে যায়, তাদের যোগ লাগাতে কোনো মেহনত করতে হয় না। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाबा देखुन कत ভালোবেসে বলছেন যে बाप दादार तो हीरा मुक्त लागबे ना। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन हैं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन हैं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। বাবা বলছেন যে এমন এমন বাচ্চারা আছে যে বাবার ঘরে ছোঁচও নিয়ে আসে। তো ছোঁচ কত ছোট্ট জিনিস, কিন্তু সে কত ভালোবেসে যে বাবার বেহদ ঘরে কাজে লাগবে, তো এত প্রেম ভালোবাসাতে নিয়ে আসছে। তো বাবা বলছে যে মূল্য ছুঁচের ব্যাপার নয়, কিন্তু মূল্য হচ্ছে প্রেমের। তো যেমন সুদামা তার এক মুঠো চালকে কৃষ্ণ কত ভালোবেসে স্বীকার করেছিল, আর তার পরিবর্তে তার পুরো গ্রামকে বৃন্দাবন বানিয়ে দিয়েছিল, তার মহল বানিয়ে দিয়েছিল, রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছিল তার বাড়িকে। তো সেরকম বাবা বলছে যে আমার বাচ্চারা হয়তো সাধারণ জিনিসই বাবার কাছে নিয়ে আসছে, কিন্তু বাবা মূল্যাঙ্কন করছে যে তাদের ওই জিনিসের মধ্যে বাবার প্রতি, বাবার যজ্ঞের প্রতি কত ভালোবাসা ছিল। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं, तो उसका जमा नहीं होता है। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम जमा हो जाता है। बाप दादा बोलছেন যদি কেউ যতই দিয়ে দিক বাবার ঘরে, কিন্তু তার মধ্যে স্নেহ নেই,
ভালোবাসা নেই, ভাবনা নেই, তো সেটা জমা হবে না। আর যদি কেউ খুব স্নেহে ভাবনাপূর্ণ যদি একটুখানিও দিচ্ছে তো তার पदम गुना जमा हो जावे। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। बाबा यूकेদের महिमा করছেন যে তারা যজ্ঞ স্নেহী, যজ্ঞ সহযোগী शुरू থেকেই আছে। तो यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। বলছেন যদি মধুবনকে যদি কেউ ভালোবাসছে তার মানে বাপ দাদাকে, আর যে বাপ দাদাকে ভালোবাসবে সে মধুবনকে অবশ্যই ভালোবাসবে। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। বলছেন যাদের দিল ছোট তারা অল্প সওদা করে বাবার সঙ্গে আর তাতে খুশি হয়ে যায়, কিন্তু যারা বড় দিল তারা তো বাপ দাদার সঙ্গে বেহদের সওদা করছেন। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। যেমন কিছু কিছু গাছ আছে না, যেমন বট গাছ, তো তার থেকে যে শিকড় বেরোয়, শাখা বেরোয়, সেখান থেকে সে তারা কাণ্ড হয়ে যায়, नीचे माटीते लेगे ताराई आबार गाछ हो जाए। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई है, उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है। तो बाबा বলছেন যে ইউকে থেকে, ইউকে হলো ফাউন্ডেশন, তারপরে ওখান থেকে বিভিন্ন দেশ তৈরি হলো, যেমন অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা। তো এরাও এখন কাণ্ড হয়ে গেছে, এখান থেকে আবার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বেরোচ্ছে। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। যারা দেহ অভিমানের ত্যাগ করবে তাদের কখনো রাগ আসবে না, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं।
বাবা বলছেন যে রাগ আসার দুটো কারণ, एक जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। প্রথম যে যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে তখন রাগ আসে, আর যদি কেউ আপনার গ্লানি করে বা অপমান করে তখন রাগ আসে। तो यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। এটাই দুটো ব্যাপার যে রাগকে জন্ম দেয়। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। তো বাপ দাদা বলছেন যে এরকম পরিস্থিতিতেও নির্মাণ চিত্তের স্থিতি দ্বারা, বরদান দ্বারা যে অপকার করছে তোমার উপরে, তোমাকে নিন্দা করছে, গ্লানি করছে, তাদের উপরেও উপকার করো। বলছেন অপকারীর উপরেও উপকার করো। গালি দেনে वाले को गले लगाओ, যে তোমাকে গালি দিচ্ছে তাকে তুমি গলায় লাগাও। নিন্দা करने वालों को सच्चा मित्र बनाओ, যে তোমার নিন্দা করছে তাকে সাচ্চা বন্ধু বানাও। तब कहेंगे कमाल, তখন বলা হবে কামাল। तो जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। যখন এরকম আমরা পরিবর্তন নিজেকে দেখাবো তবে বিশ্বের আগে প্রসিদ্ধ হব। স্লোগান, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। বাবা বলছেন যে যদি সবসময় আনন্দ মজে থাকতে চাও তাহলে মায়ার অধীনতাকে ছেড়ে মায়া মুক্ত স্বতন্ত্র হও। ওম শান্তি।